हेलो स्टूडेंट्स हमें बर्तमान कौन जाऊँगी सिक्स ए आपण स्थान जमीन सिक्स ए कौन करिए अनुशीलन करिया जाऊे तो मुझे भाभी अनुशीलन टाइम भावुली जे दीटा पार्ट कम्प्लीट करी कि नाइन आम हाथ एक्चुअली टाइम बहुत कम अच्छी देखो आम 5 तारिख ये कोर्स आरंभ हो 5 तारिख कौन IA2 एग्जाम सिलेबस आरंभ हो ये अनुसार जो आम कौन रोचे आम जो दिखाई नोटिस अनुसार मास लास्ट वीक कौन हम एग्जाम हम आम पाखे मिनिमम 20 ରୁ 25 दिन टाइम अच्छे है जी सेप्टेम्बर मास फास्ट वीक है आम पाखे मैक्सिमम 25 दिन टाइम अच्छे तो यही भितर आमको एतटा विषय सारियार अच्छे तेणुकर यहाँ मुझे गोटे क्लास नेबी है तो आज क्लास रे आम टोटाल अनुसरणी 6 एटा कंप्लीट करिया बुझिपारे तो अनुसरणी 6 ए देख प्रथम क्वेश्चन से देख उदाहरण आम भल भाव कर देचे तो उदाहरण जो अनुसार देची से अनुसार आम कौन अच्छे क्वेश्चन गुरा अच्छे से पैटर्न क्वेश्चन गुरा अच्छे तेणुक आम जल्दी जल्दी सारिया चेष्टा करिया देखो अनुसरणी 6 ए 6 ए 1 नंबर देखो 1 नंबर अच्छी बिंदु द्वय मध्य दूरता निर्णय करिया बिंदु द्वय मध्य कौन करिया दूरता निर्णय करिया देखो गोटे अच्छी 0 0 आ गोटे अच्छी के 4 3 मध्य कौन करिया दूरता बाहर करिया देखो 4 माइनस 0 रो होल स्क्वायर x2 माइनस x1 रो होल स्क्वायर तापरे y2 माइनस y1 रो होल स्क्वायर 3 माइनस 0 रो होल स्क्वायर बुझी पाइलो मो सूत्र लिखुनी तो 4 रो स्क्वायर 16 ये होची 9 तो केते होला 25 समान 5 बुझी पाइलो ताले देखो डबल लाई देची 0 2 तापरे माइनस 6 2 ताले देखो डायरेक्ट माइनस 6 माइनस 0 रो होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 रो होल स्क्वायर 2 माइनस 2 रो होल स्क्वायर तो देखो ये माइनस 6 रो स्क्वायर के 27 प्लस 2 माइनस 2 0 0 स्क्वायर 0 किस दरकार नहीं ताले 27 100 आंसर होला 6 ताले देखो ट्रिपल लाई देखो देची माइनस 3 0 तापरे 5 6 ताले देखो 5 माइनस माइनस 3 ताले केते होला 5 प्लस 3 रो होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर 6 माइनस 0 होल स्क्वायर देखो 5 प्लस 3 केते 8 8 स्क्वायर 64 ये होला 6 माइनस 0 6 6 स्क्वायर 36 ताले केते होला 100 समान 10 ताले देखो आई भी देछि 2 4 1 3 याको भीतर दूरता देछि ताले 1 माइनस 2 1 माइनस 2 रो होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 रो होल स्क्वायर तो देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 रो स्क्वायर के 1 तापर देखो 3 माइनस 4 माइनस 1 रो 1 तो केते होला √2 देखो बी देखो -2 ये होचे -3 -5 क्या करो तो देखो -3 -1 प्लस 2 -3 प्लस 2 रो होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 2 रो होल स्क्वायर तो देखो ये केते होला -3 प्लस -1 रो स्क्वायर केते 1 देखो -2 ये प्लस 3 रो होल स्क्वायर केते 9 ताले ये केते होला √10 तो देखो पी a माइनस p तापरे माइनस a b ताले देखो बाहर करिया माइनस a माइनस a रो होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस प्लस b प्लस b रो होल स्क्वायर तो देखो ये -2a रो होल स्क्वायर केते जो 4a स्क्वायर प्लस ये केते जो 2b रो होल स्क्वायर केते 4b स्क्वायर देखो जोड़ा को 4 कॉमन आनी बाहर को आइला एटा 0 4 ने भीतर रहे कोन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एटा होला कोन पूरा एक नंबर आंसर समस्त लिखि दियन चला बदान 2 नंबर बढ़िया सेटल लिखि दूची आपसे 2 नंबर से देखि निम्नलिखित केउ बिंदु मूल बिंदु ठाରୁ समदूर ताल देखो गोटे मूल बिंदु अछि ओ से होची 0 0 ताला ये होची ए बिंदु रो स्थान रो से गोटे देछि बी बिंदु रो स्थान गोटे देछि ताला ताले मूल बिंदु ठाରୁ समदूर माने से देछि जे ओए इक्वल टू ओबी होबे हम एटा प्रमाण करिया ताला ताल देखो से देछि प्रथमे देछि देखो आई देछि 0 1 ये होची -1 जी ताल तमे जानथो मूल बिंदु ठाରୁ दूरटा माने डायरेक्ट स्क्वायर करिया ताल देखो हम कर ये ए बी ताल देखो
ଆମର OA ହେଇଯିବ OA କେତେ ହେଇଯିବ 0 ପ୍ଲସ 1 ର ସ୍କ୍ୱାର 1 ସମାନ √1 OB କେତେ ହେଇଯିବ -1 ର ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ 0 ର ସ୍କ୍ୱାର ତାହେଲେ କେତେ √1 ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା OA ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ OB ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା ଏଣ୍ଡ ଦେଖ ଡବଲ ଆଇ କଲେ ସେ ଦେଇଛି 2 3 4 3/2 ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି A ଏଇଟା ହଉଛି B OA କାଢିବା OA ହଉଛି କେତେ √2 ହବ 2 ର ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ 3 ର ସ୍କ୍ୱାର 4 ପ୍ଲସ 9 ସମାନ √13 OB କେତେ ଦେଖ 4 ର ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ 3/2 ର ସ୍କ୍ୱାର ସମାନ 16 ପ୍ଲସ 9/4 ଦେଖ 9/4 ହେଲେ ଆମର ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା 9 ଚଉକୁ ଏ ଯୋଉ 16 ଚଉକୁ 64 ପ୍ଲସ 9/4 ତାହେଲେ ହେଇଗଲା √2 64 9 64 9 3/4 ତାହେଲେ ଏଇ ଗୁଡାକ ହେଲାନି ତାମାନେ ଇଏ OA ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ OB ହେଇଗଲା ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଦେଖ ସେ କଣ ଦେଇଛି √7 √19 A B କଣ ଦେଇଛି -√7 -√19 ତାହେଲେ ଦେଖ OA କେତେ ହେଇଯିବ 7 ର ସ୍କ୍ୱାର 7 19 ର ସ୍କ୍ୱାର 19 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 19 7 26 24 OB କେତେ ହେଇଗଲା -√7 ର 7 ପ୍ଲସ -√19 ର 19 ଇଏ ହେଇଗଲା √26 ତାହେଲେ ଏଠି OA ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ OB ହେଇଗଲା ହେଲା ଏଠି OA ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ OB ହେଇଗଲା ହେଲା ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ତାପରେ ଦେଖ IB ଇଏ ଦେଇଛି କେତେ ଇଏ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଦେଖାଉ IB ଗୋଟେ ଏଇଠି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦିଅ ହେଲା ଏଇଠି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦବ ଭିଡିଓ ପଜ କରିକି ଲେଖିଦବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ IB କଣ IB କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁଠୁ ମୁଁ ଡାକିଛି ସୂତ୍ର ପଢେଇଲା ବେଳେ କହିଛି ମୂଳ ବିନ୍ଦୁଠୁ ଦୂରତା ହଉଛି କଣ x1 ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ y1 ସ୍କ୍ୱାର ର ହୋଲ ରୁଟ ତାହେଲେ ଦେଖ IB ଦେଇଛି A କେତେ 4 -2 B କେତେ 2 4 ସେ ଏକା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠୁ OA କେତେ ହେଇଯିବ 4 ର ସ୍କ୍ୱାର 16 -2 ର ସ୍କ୍ୱାର 4 20 OB କେତେ ହେଇଯିବ 2 ର ସ୍କ୍ୱାର 4 4 ର ସ୍କ୍ୱାର କେତେ 16 ତ କେତେ √20 OA ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ OB ହେଇଗଲା ତାମାନେ ଏଟା ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ତାହେଲେ ଦେଖ B କେତେ ଦେଇଛି 0 4 2 2 ହେଲା A B ତାହେଲେ ଦେଖ OA କେତେ OA ହଉଛି 0 ର ସ୍କ୍ୱାର 0 ପ୍ଲସ 4 ର ସ୍କ୍ୱାର 16 ସମାନ 16 ସମାନ 4 OB କେତେ OB ଦେଖ 2 ର ସ୍କ୍ୱାର କେତେ 4 ଇଏ ହଉଛି 4 ତାମାନେ ଇଏ କେତେ ହେଇଗଲା √8 1/2 ମାନେ ଏଟା ହେଲାନି ସମାନ ହେଲା OA ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ OB ବୁଝିପାରିଲ 2 ନମ୍ବର B ଗଲା OA ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କଣ ହେଇଗଲା OB ହେଇଗଲା ଏଇ ଯୋଉଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ ତାହେଲେ ଆମର ତିନିଟା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ କଣ ତିନିଟା ହେଲା ଦିଟା ହେଲା ହେଲା ଏଟା ଥିଲା 2 ନମ୍ବର ତାପରେ ଯିବା 3 ନମ୍ବରକୁ ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛୁ 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଆଇ ଦେଖ ପିଲେ ସେ ଦେଇଛି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ ଦେଖ A B C ତା ମାନେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ ଏଇଟା ବାହାର କରିବ ସରି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେ ଆମର AB ବାହାର କରିବ AB ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ BC ସ୍କ୍ୱାର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ AC ସ୍କ୍ୱାର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଟା ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲ AB ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ BC ସ୍କ୍ୱାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ AC ସ୍କ୍ୱାର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଟା ହେଇଗଲା ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ କଣ କରିବି ଆଇ ଦେଖ ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇ ତିନିଟା ମତେ କାଟିବାର ଅଛି ଆଉ ସେ ଦେଇଛି କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ କୋଣଟି ସମକୋଣ ବୋଲି ଦେଖ ତାହେଲେ ଦେଖ AC ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ଆକୁ ଲାଗିନି କି ବିଟା ହଉଛି କଣ ସମକୋଣ ଏତିକି ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲା ତ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଥାଗୋରସ ଦେଖିବା ଆଉ ଯୋଉଟା ବଡ ବାହୁ ହବ କର୍ଣ୍ଣଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ବାହୁ ହେଲା ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ମାନେ ଯୋଉଟା ନଥିବ AC ରେ B ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିଟା ହେଇଗଲା କଣ ସମକୋଣ ଏତିକି ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା
देखो चिन्ह आई क्वेश्चन अच्छे देखो ए देछि केते आपको 3 बी देछि केते हमको 9 0 सी देछि केते हमको 12 21 ये देछि तो देखो ये भी काढिया ए बी इक्वल्स केते 9 माइनस 3 रो होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 रो होल स्क्वायर समान 9 ରୁ 3 गले 6 6 स्क्वायर 36 0 ରୁ 3 गले -3 -3 रो 9 ये केते गल 45 ताले देखो बीसी केते बीसी होची देखो 12 माइनस 9 रो होल स्क्वायर प्लस 21 माइनस 0 रो होल स्क्वायर ताले देखो 12 माइनस 9 केते 3 3 स्क्वायर होची 9 ये होची 21 100 जो 441 हला 21 माइनस 0 21 21 रो स्क्वायर 441 ताले केते होला 485 ताले देखो एसी एसी केते जो 12 माइनस 3 रो होल स्क्वायर प्लस 21 माइनस 3 रो होल स्क्वायर ताले देखो 12 माइनस 3 9 है 9 रो होची 81 प्लस 21 माइनस 3 18 18 होची 124 है जेता मिसेली ये केते 8 0 के 4 ए जो 4 के 5 8 2 10 0 1 ये होची 405 ताले देखो यार स्क्वायर बुझी परछो के ताले मु कहिबी डायरेक्ट 405 रे 45 मिसेली 450 होची रूट ओवर भीतर तीनटा अछि हला ताले देखो मु एटा कहि परिबी एटा ए गोटा को करदउ तापर एटू आ सबुरा मु एंती खाली देखि कहि देबी गोटा हबो समपुनी देउ गोटा कोन देखो मु जे देखा 405 रो रूट ओवर रो स्क्वायर करी आ एटी कोन करी 45 रो रूट ओवर रो स्क्वायर करी केवल रूट ओवर टा कटि जो बुझी पर जोने केवल रूट ओवर कटि जो ताले देखो एटी जे देखा 450 रो रूट ओवर रो स्क्वायर करी केवल रूट ओवर कटि जो ताले ये केते होला 405 प्लस 45 इक्वल टू 450 हेला ता माने हमको एटा करिवा दरकार ही नाही हम हमें संख्या को केवल मिसेल दवा समान होता दरकार ताले ये 45 से 405 मिसले 450 बुझी पर जे 450 हेला एटा होची सब बड़ बाहु हेला ये हमरो पीसी का जगह बड़ बाहु हेला ताले ए कोणटा केते हो 90 डिग्री ताले आई द ए कोणटा केते हो 90 डिग्री बुझी पाइलो एटा तेला 3 नंबर आई क्वेश्चन समस्त एटा कर दियो हला लेबेली तापर करबी 3 नंबर डबल लाइन और देखले रूट ओवर इधर रखी के मिसेर अछि देखो डबल लाइन कली कोन ए होची के बी होची ई जारी सी होची सुनो ना देखो मागा फास्ट बाहु तीनटा बाहर करी ए बी होची देखो केते 3 माइनस 1 रो होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 रो होल स्क्वायर समान देखो ये केते होला 2 2 रो स्क्वायर 4 प्लस 4 2 1 गले 3 3 स्क्वायर 9 1 रूम दे चल देखो बीसी बीसी केते देखो 0 माइनस 3 रो होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 रो होल स्क्वायर चल देखो ये 3 रो स्क्वायर 9 ये होची 6 4 गले 2 2 रो स्क्वायर 4 1 रूम दे चल देखो एसी एसी होची केते 0 माइनस 1 रो होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 6 माइनस 1 रो होल स्क्वायर चल एट देखो 1 प्लस ये 6 ले 5 25 चल केते रूट 26 ताला ताले देखो 13 मिश्रण 13 समान 26 होची कि नहीं ताले सबको बड़ भाग के होला एसी हे होला ताले एटा समकोणी त्रिभुज हबो आ बी कोण इक्वल्स टू केते हबो 90 डिग्री हला बी कोण इक्वल्स टू केते हबो 90 डिग्री हबो हला एरा केवल एमसीक्यू क्वेश्चन है एरा बेसिक चेसन डायरेक्ट एमटी प्रैक्टिकल हिसाब करी काढी हला टोटल बेदेनी प्रदान करिया ट्रिपल लाइक एते इजी क्वेश्चन 5 बार के आसीबे हला आउ जो अछि हमरो केते नंबर 6 नंबर क्वेश्चन अछि जो जुतु होजो काढिया सेरा पूरा आसी पारे केतु एरा आसो हला ट्रिपल लाई होची ए देछि केते -1 के -2 बी देछि केते 5 -2 सी देछि केते 5 6 पहिले सॉरी मु जो डायरेक्टली आसीबोनी बहुची हेटा भूल हे जो निमुडा गीत जे दिखासी करछि ताले सब आसी हरि रिसर्च कि नै से थ्रू जोडे क्वेश्चन बते देकी गोटा को अडे मार्क कर देई पारे एमिति हे पारे हैला तो तमले एटा लास्ट वर्ष माने लास्ट की आ माने बही जे अर्थ प्रथम वर्ष जाय बदली गला हैला तो जहा बही रो कंडीशन रे तुम सब जानि छो ताले वर्तमान नवम दशम भी बदल देकी ए भली आनी भाई तारे आ पाठ पढिया पडियोनी तापे प्लस 2 रे जेते जिबे सब आसी हरि मंगल ग्रह को गला लागे बुझिपाइलो कि ना एबे जे अष्टम श्रेणी जे पढी के आसीओ नवम श्रेणी आरा वर्ष का बही न बदली की बही पढिला से किछि जानि परियो बुझि परछो तापर जे दिका दशम जाय बही चेंज कर दो से प्लस 2 रे ताप नै कि डायरेक्ट बसै दो तब से पागल होई हला अल्प दिन रे पागल होई ताले देखो
ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ଏପି କରିବା ସେ ଦେଖ 5 ପ୍ଲସ 1 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ 2 ପ୍ଲସ 2 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ଦେଖ 5 ହେଲା 36 ଇଏ ହେଲା 6 ତାହେଲେ ଦେଖ BC ହେଇଯିବ 5 ମାଇନସ 5 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ 6 ପ୍ଲସ 2 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ତାହେଲେ 5 ମାଇନସ 5 ଶୂନ ହେଇଗଲା ଏ 6 ପ୍ଲସ 2 8 8 ର ସ୍କ୍ୱାର ହଉଛି 64 64 ହଉଛି 8 ତାହେଲେ ଏସି ଦେଖ এটা আমার দরকার নেই বুঝিপারুଛନ୍ତି ଆମେ ରୁଟ ଓଭର ଭିତରେ ରଖିଲେ ଆମେ ସହଜରେ କରିପାରିବା ତ ଦେଖ ଏସି କେତେ ହେଇଛି 5 ପ୍ଲସ 1 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ 6 ପ୍ଲସ 2 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଦେଖ ଇଏ ହେଲା 5 6 ର ସ୍କ୍ୱାର 36 ପ୍ଲସ ଇଏ ହେଲା 8 64 ଏତିକି ରଖିଲେ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଏଟା ମିଶେଇବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଦେଖ 36 64 ଇଏ ହେଲା 36 ମିଶାଣ 64 ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଡ଼ାକୁ ମିଶିକି ଏଠି ଅଛି ତାମାନେ ଏସି ଟା କଣ ହେଇଗଲା କର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଯେତିକି ଏସି ଟା କର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ବି କଣ କେତେ 90 ହେଲା ঠিক ଅଛି ପିଲେ ତାପରେ ଯିବା କେତେ ନମ୍ବର ଯିବା ଆମର ଆଇଭି ଦଉଛି ନମ୍ବର ଆଇଭି ଦେଖ ପିଲା ଆଇଭି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ए होची 12 8 बी होची -2 6 सी होची 6 0 ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ एबी एबी केते हबो एबी हबो -2 -12 होल स्क्वायर प्लस 6 -8 होल स्क्वायर ताले केते हबो -14 होची केते 100 96 प्लस ये होची हमर 2 केते होची 2 रे 4 ये 200 एती मु रूट ओवर भितर तो बीसी केते 6 प्लस 2 रो होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 6 देखो 0 माइनस 6 रो ये होची 8 स्क्वायर होची 64 प्लस ये होची 36 माने 100 तब देखो एसी इसी देखो केते 6 माइनस 12 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 6 माइनस 6 देला 36 प्लस ये 8 रो 64 केते 100 त देखो 100 मिश्रण 100 समान 200 ताले एटा कोन हेगला समकोणी त्रिभुज हेगला समकोणी त्रिभुज रे एपी टा हेगला कोन हम कर्ण एपी टा जेका कर्ण हेगला ताले सी कोन के 90 एटा समस्त लिखि दियो केते देला एटा आईवी क्वेश्चन तापर करिया भी क्वेश्चन सब ले 3 नंबर भी क्वेश्चन को ये होची 1 के 6 बी होची 5 माइनस 1 सी होची 7 2 ହେଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ସମକୋଣଟା ପାଇ ଏପି କେତେ 5 ମାଇନସ 1 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ ମାଇନସ 1 ମାଇନସ 6 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 5 ରେ ଗଲା 4 4 ହେଉଛି 16 ପ୍ଲସ ହେଉଛି 7 ଇଏ ହେଉଛି 85 15 1 और ये होची 6 65 बीसी इक्वल्स टू केते देखो 7 माइनस 5 रो होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 रो होल स्क्वायर 7 ରୁ 5 गले 2 गले 4 ये होची 9 केते 13 ताले एसी देखो केते एसी होची 7 माइनस 1 रो होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 रो होल स्क्वायर ताले 7 ରୁ 1 गले 6 36 तापर देखो 4 जो कोन 2 ରୁ 4 गले -4 माइनस ये होची 16 केते होला हमर 6 6 12 2 रो 1 ये दा 52 ताले देखो 52 रे 13 मिसले 65 बुझिपारछु कि 52 रे 13 मिसले 65 ताले एटा हेला कोन कर्ण ताले हमर एच हेला एपी हाइपोटेन्यूस ता कर्ण ताले जेका एपी टा हेला कर्ण ताले हमर सी कोन केते 90 डिग्री बुझिपाइलो हमर सी कोनटा केते हिजो 90 डिग्री एटा तिला हमर कोन 3 नंबर भी क्वेश्चन तापर जीवा में 4 नंबर को चलो 4 नंबर जीवा चल बे दो
ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦର୍ଶାଅ ଯେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜମାନ ସମଦ୍ୱିବାହୁ। ଦିଟା ବାହୁ ସମାନ ହବ, ତିନିଟାକ ବାହୁ ବାହାର କରିବା, ଯେକା ଦିଟା ବାହୁ ସମାନ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ। ତ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ଆଇ ଏ ଦେଇଛି 8/2, ବି ଦେଇଛି 5-3, ସି ଦେଇଛି 0 ହେଲା। ବୁଝିଲେ ଏମିତି ନୁହଁ କି ମେନ୍ ଫର୍ମୁଲା ସବୁ ଭୁଲିଯିବ, ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖ ହେଲା। ଦେଖ ଏବି ଏବି କେତେ 5-8 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ -3 -2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। 5 କୁ 8 ଗଲେ କେତେ -3 ହଉଛି 9, ଇଏ ହଉଛି -5 -5 ହଉଛି 25, 25 9 କେତେ 34, ରୁଟ୍ 34 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ବିସି ବିସି ଦେଖ କେତେ 0, ଏଟା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲା, ମୂଳ ବିନ୍ଦୁର ସ୍କୋୟାର କେତେ 25 ପ୍ଲସ୍ 9 କେତେ 34। ଦେଖ ଦିଟା ବାହୁ ସମାନ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡି, ଆମେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ କହିପାରିବା ହେଲା। ହଁ ଭାଇ ସବୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହଉଛି ସମବାହୁ, ଯୋଉ ସବୁ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ସବୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହଉଛି ସମଦ୍ୱିବାହୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ। ତଥାପି ଆମେ ଏସି କାଢିବା, ଆମେ ତିନିଟା ଯାକ ସବୁଥିରେ କାଢିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ 8 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 64, ହଁ ଭାଇ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ 8 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 64, ଇଏ ହେଲା 4 ସମାନ 68, କେତେ ରୁଟ୍ 68, ତାହେଲେ ଦିଟା ବାହୁ ସମାନ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। କଣ ପାଇଁ AB ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ BC ହେଲା। କୋଉ ବାହୁ ଯୋଉଟା ସର୍ବସମ ଲେଖା ପଚାରିଥିବ AB ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ BC ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା କଣ 4 ନମ୍ବର ଆଇ। ତାପରେ କରିବା ଡବଲ ଆଇ, ତାହେଲେ ଏବେ ଦଉଛି 4 ନମ୍ବର ଡବଲ ଆଇ ଦେଇଛି। ଏ ହଉଛି 06, ବି ହଉଛି ଆମର -5-3, ସି ହଉଛି 3। ତାହେଲେ ଦେଖ AB କେତେ -5 -0 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 3 -6 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଏ କେତେ ହେଇଗଲା 25 ପ୍ଲସ୍ 9 34। BC ଦେଖ 3 -3 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 5 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1 -3 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ 3 ପ୍ଲସ୍ 8 ର 64 ପ୍ଲସ୍ ଇଏ 2 4 ରୁଟ୍ 68। ତାହେଲେ ଏସି ଦେଖ ଏସି ହଉଛି 3 -0 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, 1 -6 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ଇଏ ଦେଖ 9 ପ୍ଲସ୍ ଯୋଉ ହଉଛି 25 ଗଲେ 34। ଦେଖ ଗୁଡ଼ା ସମାନ, ତାହେଲେ AB ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏସି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। 4 ନମ୍ବର ଡବଲ ଏଇଟା କଣ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ। ତାପରେ ଯିବା ନମ୍ବର ଟ୍ରିପଲ ଏଇ। ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଦେଇଛି ଦେଖ A ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 8-9, B ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆମର -6-1, C ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 -5। ବୁଝିପାରିଲ A B C ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ AB AB କେତେ ବାହାରିବ -6 -8 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1 -9 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଦେଖ -6 -8 14, 14 ହେଲେ 100 190 ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି 8 ହେଲେ 64, 64 ହେଇଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 0, ତାପରେ 1 100 260। ତାପରେ ଦେଖ BC BC ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଦେଖ BC କେତେ ହେଇଗଲା 6 0 ପ୍ଲସ୍ 6 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ -5 -1 ଯୋଉ ପ୍ଲସ୍ 1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ହେଇଗଲା 36 ପ୍ଲସ୍ 36 ପ୍ଲସ୍ 4 ହେଇଗଲା 612। ତାପରେ ଦେଖ AC AC ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଦେଖ AC ହଉଛି 0 -8 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ -5 -9 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ଦେଖ 8 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 64 ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ହଉଛି 9 5 14, 14 ହଉଛି 106 ହେଲା। ଇଏ ହେଇଗଲା ସମାନ। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା AB ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ AC ହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା 4 ନମ୍ବର ଟ୍ରିପଲ ଆଇ। ତାପରେ କରିବା 4 ନମ୍ବର ଆଇ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ, ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଇ।
ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଦେଖ ଏବେ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ 11 ମାଇନସ୍ 7 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4 ମାଇନସ୍ 1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତ ଦେଖ रूट ओवर 11 माइनस 7 केते 4 4 स्क्वायर केते 16 प्लस 4 माइनस 1 केते 3 3 स्क्वायर केते 9 ये वाला 25 5 था करी हला बीसी बीसी देखो केते हेजिवो 4 माइनस 11 तो गोटे फॉर्मेट रे सबले करे मो एटा फेडुची मते कैलकुलेशन करियो सॉल्व सुविधा होची भाग्य को सुविधा होची तो जे गोटे एमिति फेडु तो गोटे एमिति फेडु तो निजे असुविधा बुझी पड़तो नै ठीक हो किछ असुविधा नै कारण अंतर अंगुली उत्तर रो स्क्वायर दे स्क्वायर माइनस पडु प्लस पडु से पॉइंट पॉजिटिव दे बुझी पड़तो नै किंतु एमिति करले देखो मु गोटे इति माइनस अछि मु चाहिले एटा को एटा करके एटा प्लस कर देथान किंतु कोन पे करी एटा रु एटा हला मु सबले एपडु फेडुची मते मु देखि कि मु मुंडरे चालुची एमिति बुझी पड़तो नै ताले देखो माइनस 3 माइनस 4 और कुछ का करते ताले केते होला 4 ये वाला केते हमर 7 7 रो स्क्वायर केते 50 प्लस ये अछि 7 50 हला ताले पैसे ऐसे केते देखो 4 माइनस 7 रो उसका प्लस माइनस 3 माइनस 1 उसका ताले ये होला 7 4 7 माइनस 3 और ये होला 4 माइनस 16 ये होला 25 बाईटा एटा समान ताले बी इक्वल्स ହେଲା କୋ ବାହୁ ସମାନ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଟା ଲେଖିଦିଅ ସମସ୍ତେ ତାପରେ କଣ କରିବା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ତାପରେ 4 ବି ନା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେଲା କିଛି ହେଇଯିବ 0 0 बी है 4 सी है 16 माइनस लगा ए बी इक्वल टू कितने है 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 रूट 16 इसी ने करते हैं इसे 4 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के बीच इटा कौन लॉग तो 4 एमि दिबो हैला माइनस 4 रो स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 1 रो स्क्वायर देखो ये ला 4 स्क्वायर 16 ये ला 4 स्क्वायर 16 जानते हैं बस इसमें कौन बोला दे प्लस ये 4 स्क्वायर और 16 थोड़ा समान है वाला माने जी इक्वल टू एस मोड़ा बिंदु दे देने गोल्डन माने बड़ा लगो हम पे डायरेक्ट स्क्वायर कर दो हैला तापर देखो कते करिया 4 नंबर बी करिया सॉरी बी सॉरी आई बी आई लास्ट हैला 4 नंबर बी ये देखो ये केते देछि 2 2 बी केते देछि -2 4 सी केते देछि 2 6 देखो ये बी केते -2 रो होल स्क्वायर प्लस 4 -2 रो होल स्क्वायर तो देखो -4 जो होता है 16 ये होछि 2 रो स्क्वायर होछि 4 20 बीसी देखो बीसी केते 2 प्लस 2 रो होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 रो होल स्क्वायर ये होछि केते 4 ये होछि केते 4 समान 8 एसी केते देखो एसी होछि 2 माइनस 2 रो होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 रो होल स्क्वायर समान 0 ये होछि 16 माने 16 माने लगे এটি 2 প্লাস 2 4 4 ର স্কয়ার কেটে 16 ହେଲା ঠিক আছে এই তাহলে এটা ইকুয়াল টু এটা ହେଲା তাহলে এটি ইকুয়াল টু দিছে ହେଲା এটা 2 প্লাস 2 4 এটা 4 ର স্কয়ার 16 6 মাইনাস 2 2 2 ର স্কয়ার 4 ହେଲା এটা 20 ঠিক আছে এটা ইকুয়াল টু এসি এটা দিলা আমার কত 4 নম্বর ভিআই করছি তারপর যে লাস্ট সরি এটা দিলা লাস্টে তারপর যে 5 নম্বর বুঝলে এটা ଦେଇছে ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ସମବାହୁ ବିଷମବାହୁ ସମ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢିଦବା ହେଲା ଖାଲି ବାହୁ ବାହାର କରିବା ଅଛି ଦେଖ ଏ ଦେଇଛି କେତେ 1 1 ବି ଦେଇଛି କେତେ -1 -1
सी ଦେଇଛି କେତେ -√3 ହେଲା ଆମକୁ ଏଇଟା ସମବାହୁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏବିବିସି ଏସି କାଢିଦବା ଯେ ତିନିଟା ଯାକ ସମାନ ହେଇଯିବ ଯେ ସମବାହୁ ହେଇଯିବ ଆଉ କଣ। ଦେଖ এবି କେତେ -1 -1 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ -1 -1 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଏଠି ହେଇଗଲା -2 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 4 ଇଏ -2 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 4 ଇଏ ହେଲା 8। ତାହେଲେ ଦେଖ BC ହଉଛି -√3 ପ୍ଲସ 1 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ଇଏ ହଉଛି √3 ପ୍ଲସ 1 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ଦେଖ 1 -√3 କରିପାରିବି ଏଇଟାକୁ 1 +√3 କରିପାରିବି ହେଲା। ତା ମାନେ a - b ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର a + b ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ବୁଝିପାରୁଛ। ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ମତେ ଇଜି ହବ ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି 1 -√3 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ এটা ହେଲା 1 +√3 ର হোল স্কয়ার এতিকি। তাহলে a - b ର হোল স্কয়ার প্লস a + b ର হোল স্কয়ার তাহলে -2 ବି +2 କଟି ଯିବ। ତାହେଲେ କଣ ରହିବ 2 হোল ইনটু a স্কয়ার 1 গুণন b স্কয়ার 3 তাহলে কেতে होला 4 3 3 এটু সরি 3 গুণে 6 6 ହେଲା 2 হোল ইনটু a স্কয়ার প্লস b ହେଲା সূত্র কোন a + b ର হোল স্কয়ার প্লস a - b ର হোল স্কয়ার ও হোল স্কয়ার প্লস b স্কয়ার বুঝিপাইলো। তাহলে 3 কে 4 2 8 বুঝিপাইলো দুইটা ভাগ সমান ହେଇଗଲା। তারপর দেখো এসি এসি কেতে এসি দেখো কোন 1 +√3 ର হোল স্কয়ার দেখো মতে যেମିତି ডাইରେକ୍ଟ ଏଇଟା ବାହାରିବ ମୁଁ ନେବି ହେଲା। ଏଇଟା ନେଇବ 1 ମାଇନସ 1 ପ୍ଲସ ମାଇନସ ମାଇନସ +√3 ର ହୋଲ ସ୍କୟାର ପ୍ଲସ 1 -√3 ର ହୋଲ ସ୍କୟାର ତାମାନେ ଇଏ କଣ ହେଇଯିବ 2 ଗୁଣ 1 ମିଶାଣ 3 ସମାନ 2 जो बना जाएगा 4 4 3 8 बहुत 8 তাহলে এটা সমান হলো তাহলে p = BC = S ହେଲା। অতএব BC ଏକ সমবাহু ত্রিভুজ এটা লিখো সইলা। তারপরে দেখো এটা করিয়া 5 নম্বর ডবল লাইন হয়ে যাচ্ছে তাহলে 5 নম্বর ডবল লাইন কোন ଦେଇଛି a = ଦେଇଛି 3 - 3 b = ଦେଇଛି -3 c = ଦେଇଛି 2 3 এটা ବି ଦେଇଛି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରମାଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ এবি এবি କେତେ 3 ପ୍ଲସ 3√3 ର ହୋଲ ସ୍କୟାର ପ୍ଲସ ମୁଁ ଦେଇଦେବି এবি এবି ବାହାର କରି ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇଛି ହେଲା। ଦେଖ -3 ର ହୋଲ ସ୍କୟାର ପ୍ଲସ 3 ପ୍ଲସ 3 ର ହୋଲ ସ୍କୟାର ହୋଲ ସ୍କୟାର କେତେ 3 6 -6 26 ଇଏ ହଉଛି 26 ସମାନ √22। ତାହେଲେ ଦେଖ BC BC ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା। ମୁଁ କଣ କରିବି 3√3 ପ୍ଲସ 3 ର ହୋଲ ସ୍କୟାର ପ୍ଲସ 3√3 -3 ର ହୋଲ ସ୍କୟାର ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ a + b ର ହୋଲ ସ୍କୟାର a - b ର ହୋଲ ସ୍କୟାର ତାହେଲେ 2 ହୋଲ ଇନଟୁ ଆମର a ସ୍କୟାର ପ୍ଲସ b ସ୍କୟାର a ସ୍କୟାର ଦେଖ 3√3 ର ସ୍କୟାର 3 ର ସ୍କୟାର 9 ଇଏ ହେଲା 3 ତାହେଲେ କେତେ ହବ 27 ତାପରେ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ଲସ 9 27 ର କେତେ 27 ର 27 27 ଗୁଣେ 12 তাহলে এসি দেখো 3√3 -3 ର হোল স্কয়ার প্লস 3√3 প্লস 3 ର হোল স্কয়ার a প্লস b প্লস a মাইনাস b তাহলে 2 হোল ইনটু 27 প্লস 9 2 না তাহলে এটি কଣ হলো b = c = c ହେଇଗଲା। ଅତএବ ABC ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠୁ ଦେଖ এটা লিখি দিও তারপরে করি দেখো লাইন এটি কম পড়েছি সূত্র a + b র হোল স্কয়ার প্লস a - b র হোল স্কয়ার সূত্র বলছি 2 হোল ইনটু a স্কয়ার প্লস b স্কয়ার ହେଲା। সূত্র মনে রাখো সূত্র ন মনে রাখলে গণিত হবে। তারপরে দেখিয়া 5 নম্বর ত্রিপল লাইন 5 নম্বর ত্রিপল লাইন দেখো সেটা হচ্ছে বিষমবাহু ত্রিভুজ তিনটা কম বি বি ଦେଇଛି 3 4
सी ଦେଇଛି 5 8 ତାହେଲେ ଦେଖ এবি କେତେ 3 ମାଇନସ 1 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 4 ମାଇନସ 2 ହୋଲ ସ୍କୋୟାର 3 1 2 ହେଲେ 4 4 4 କଣ ବିସି ଦେଖ ବିସି ଦେଇଛି 5 ମାଇନସ 3 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 8 ମାଇନସ 4 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ଇଏ ହଉଛି 2 ର ସ୍କୋୟାର 4 ଇଏ ହଉଛି 4 ର ସ୍କୋୟାର 16 ଯୋଉ 20 ତାପରେ ଦେଖ ଏସି ଏସି ଦେଇଛି 5 ମାଇନସ 1 ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 8 ମାଇନସ 2 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଏ 5 1 4 4 ର ସ୍କୋୟାର 16 10 26 ଇଏ ହେଲା କେତେ 6 ପାଉଲି ଏଇଟା କଣ ହେଲା ବি নট ইকুয়ালস টু বিসি নট ইকুয়ালস টু এসি অতএব এবিসি ଏକ ବିସମ୍ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଲେଖିଦେବେ ଏଟା ଅତএବ ଏବିସି ଏକ ବିସମ୍ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ତାପରେ ଦେଖ ଆଇଭି କରିବା ଆଇଭି ଦେଇଯିବେ ସେଇ ସେମ୍ ବିସମ୍ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଦେଖ ଦେଇଛି 1 2 বি ଦେଇଛି 2 4 ସି ଦେଇଛି 3 5 ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା କଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ ବିସମ୍ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ এবি ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ 2 ମାଇନସ 1 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 4 ମାଇନସ 2 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ଆଉ 2 କୁ ଏସବୁ ନେଇକି ପ୍ଲସ 4 2 4 2 ତାପରେ ଦେଖ ବିସି ବିସି ଦେଖ କେତେ ଦେଇଛି 3 ମାଇନସ 2 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 5 ମାଇନସ 4 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ସମାନେ ଏଠି ଦେଇକି ତାହେଲେ ଏସି ଦେଖ କେତେ ଦେଇଛି 3 ମାଇନସ 1 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 5 ମାଇନସ 2 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଗଲା 3 2 ଗଲେ 4 ପ୍ଲସ ଇଏ ହେଲା କେତେ 9 2 13 ଏଇଟା ଗଲା ହେଇଗଲା ଏ ବି ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏସି ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏସି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଗଲା ବିସମ୍ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା ହେଲା ଏବିସି ଟା କଣ ହେଇଗଲା ବିସମ୍ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ତାପରେ କରିବା 5 ନମ୍ବର ବି କରିବା ତାହେଲେ ବେ ଦଉଛି ତାହେଲେ 5 ନମ୍ବର ପି ଟା ଦେଇଛି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ପୁରା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆମେ କରିଛେ ତାହେଲେ ଏଟା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ ହଉଛି କେତେ ମାଇନସ 2 3 ଇ ହଉଛି କେତେ 8 3 ସି ହଉଛି କେତେ 6 7 ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେପି ଏପି ହଉଛି କେତେ 8 ପ୍ଲସ 2 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 3 ମାଇନସ 3 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର 8 ପ୍ଲସ 2 ହଉଛି 10 10 ଯୋଉ ସରି 10 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 100 ହେଲା ଏଠି ଥିବ ପିସି ଦେଖ পিসি হচ্ছে 6 মাইনাস 8 ର হোল স্কয়ার প্লস 7 মাইনাস 3 ର হোল স্কয়ার সমানে 6 মাইনাস 8 হচ্ছে 2 2 ର ସ୍କয়াର ହଉଛି 4 ଇଏ ହଉଛି 7 ମାଇନସ ମୁଁ କହିଲେ ମାଇନସ ପ୍ଲସ କହୁନି କଣ ପାଇଁ ତାର ସ୍କୟାର ହିଁ କଟିଯିବ ମୁଁ ପାଟିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିସାବ କଲାବେଳେ ମୁଁ ମାଇନସ ପ୍ଲସ କହୁନି କହିକି ଏମିତି 6 ମାଇନସ 8 କରିଦେଇକି 2 କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ମୁଁ କହିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖୁଛି ଦେଖ 7 7 3 ହେଲେ 4 416 ତାପରେ ଦେଖ ଏସି ଏସି ଦେଖ 6 ପ୍ଲସ 2 ର ହୋଲ ସ୍କୟାର ପ୍ଲସ 7 ମାଇନସ 2 ର Guarda, so tu iache, anche a sofa di 7 ଷୋହଳ କେତେ ହେଇଗଲା 16 64 ତାହେଲେ କହିଲେ 20 80 ମିଶିକି କେତେ ହଉଛି 100 ହଉଛି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ କହିଥିଲି ଏଇଟାକ ସାନ ମିଶିକି ବଡ ହଉଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ 20 ରେ 80 ମିଶିକି 100 ହଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଣ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବ ଏସି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ବିସି ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଇବି ସ୍କୋୟାର ଅତଏବ ଏବିସି ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ଯୋଉଥିରେ କଣ ସି କୋଣ ହଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ এটা ଲେଖିଦବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ଥିଲା କଣ 5 ନମ୍ବର ଭି ତାପରେ ଯିବା 5 ନମ୍ବର ଭି ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି ବଟ୍ ଯିବା 5 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଭି ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ କେତେ ଯେ ହଉଛି -6 -8 ବି କେତେ -16 12 ସି କେତେ -26 -8 ହେଲା ଏଟା ଲେଖ ଟିକେ ହେଲା ସାର୍ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ এবি କେତେ ବାହାରିବ -16 ପ୍ଲସ 6 ର ହୋଲ ସ୍କୟାର ପ୍ଲସ 12 ପ୍ଲସ 8 ର ହୋଲ ସ୍କୟାର ଇଏ ଦେଖ -6 ଇଏ ହଉଛି -10 -10 ର ସ୍କୟାର କେତେ 100 ପ୍ଲସ ଇଏ ହଉଛି 20 20 ରହୁଛି 400 500 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବିସି ବିସି କେତେ ଦେଖ -26
ଲସ 16 ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ଲସ ଇଏ ହଉଛି -18 -12 ହୋଲ ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଗଲା ଦେଖ, -26 ହେଲେ -10 -10 ହଉଛି 100 ପ୍ଲସ ଇଏ ହଉଛି -30 ହଉଛି -30 ହଉଛି 900 ତାମାନେ 1000। ଏସି ଦେଖ, ଏସି କେତେ, ଏସି ହଉଛି -26 ପ୍ଲସ 6 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ଇଏ ହଉଛି କେତେ ଆମର -18 ପ୍ଲସ 8 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର। ଇଏ ହଉଛି 26 ହେଲେ 20 20 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି କେତେ 40 ଏ ଯୋଉ 400 -20 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି କେତେ 400 ଇଏ ହଉଛି କେତେ ଆମର 8 ର 10 10 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହଉଛି 100 100 ହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ଆମର 500। ତାହେଲେ କହିଲେ 500 500 ମିଶି ଆମର କଣ ହେଇଗଲା 1000 ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଡ଼ାକ ସମାନ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବ AP ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏସି AP ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ଏସି ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ BC ସ୍କୋୟାର ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର କୋଉ କୋଣଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇ କୋଣଟା ହଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତାହେଲେ ଅତଏବ ABC ଏକ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଟା ଥିଲା କଣ 5 ନମ୍ବର VI କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ତ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ। ତାହେଲେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦର୍ଶାଅ ଯେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ସୂଚିତ ଚିତ୍ର ଗଠନ କରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଆମର କଣ 6 ନମ୍ବର ଆଇ 6 ନମ୍ବର ଆଇ ଦେଇଛି, ସେ 4ଟା ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି ହେଲା। ସେଇଟା ଦେଇଛି ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ହବ ବୋଲି ଆମେ ଦର୍ଶେଇବା, କଣ ଦର୍ଶେଇବା ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ହବ ବୋଲି ଦର୍ଶେଇବା। ଦେଖ ମୁଁ ନାଁ ଦେଇ ଦଉଛି -3 B ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ -2 -1 C ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ 6 -2 ତାପରେ D ର ସ୍ଥାନ କେତେ 0। ଏଇ ଯୋଉ 4ଟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ମାନେ କଣ, ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ମାନେ ତାଙ୍କର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ। ବୁଝିପାରିଲ, ଏତିକି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦବା ଯେ ତାର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ଆଉ ସମାନ୍ତର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଯେଟା ସମାନ ପ୍ରମାଣ କରିଦବା ତାହେଲେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ହଉଛି କଣ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ହେଲା। ଯଦି ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ କଣ ହେଇଯିବ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଲା। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମର ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ଏବି କାଢିବା, এবি କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ -2 ପ୍ଲସ 8 -2 ପ୍ଲସ 8 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ -1 -3 ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ଓଭର। ତାହେଲେ ଦେଖ କେତେ ହବ, ଇଏ ହଉଛି 6 ର ରୁଟ ଓଭର 36, ଇଏ ଯୋଉ 6 ର ସ୍କୋୟାର 36 ପ୍ଲସ ଇଏ ଯୋଉ 4 ର ସ୍କୋୟାର 16 ର ରୁଟ ଓଭର, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 2 ପାଉ ରୁଟ ପାଉ ଏତିକି। ତାପରେ ଦେଖ BC କେତେ ବାହାରିବ, BC ହେଇଗଲା ଆମର 6 ପ୍ଲସ 2 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ -2 ପ୍ଲସ 1 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଦେଖ କଣ ହେଇଗଲା 8 ର ସ୍କୋୟାର 64 ଇଏ ଗଲା ପ୍ଲସ ଇଏ ହଉଛି କେତେ -1 ର ସ୍କୋୟାର 1 ଇଏ ହେଲା ରୁଟ 65। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏସି ଏ ଯୋଉ ସରି ଆମର କଣ ମିଶି ଗଲା CD, CD ଦେଖ କେତେ ହେଇଯିବ 0 -6 0 -6 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 2 ମାଇନସ ମାଇନସ ପ୍ଲସ 2 ପ୍ଲସ 2 ର होल स्क्वायर ताली -6 ର ସ୍କୋୟାର 36 ତାପରେ ଇଏ 4 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 16 ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ 52 ହେବ ରୁଟ 52। ତାପରେ ଏଠି ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ 0 ମାଇନସ ମାଇନସ ପ୍ଲସ 8 0 ପ୍ଲସ 8 ର होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 2 माइनस 3 ର होल स्क्वायर ताले केते होला ये 8 ର स्क्वायर 64 प्लस ये 2 माइनस 1 माइनस 1 ର स्क्वायर 1 ताले ये रूट ओवर ताले ये होला ये 65। ताले देखो बीसी संगे एटी समान ଆଉ ଏଇ ଯୋଡ଼ାକ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ସମାନ ଏବି ସାଙ୍ଗରେ ସିଡି ସମାନ ଏ ଦିଟା କଣ ହେଲା ସମାନ ହେଇଗଲା ଏ ଦିଟା ସମାନ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ABCD ଷଟଭୁଜରେ AP equals to CD BC equals to AC। ତାହେଲେ ମତେ ଆମର ABCD ଏକ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଲେଖିଦିଅ। ABCD କଣ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଟା ଲେଖିଦେଇଥିବ ଡବଲ ଲାଇନ୍ ଲେଖିବା। ତ
ସବୁବେଳେ ଏଠି ସେମ୍ ଦେଇଛି ସାମନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ର ତାହେଲେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ସବୁବେଳେ ସିଏ ଦେଲା କେତେ -2 -1 ବି ଦେଲା 1 0 ସି ଦେଲା 4 3 ଏ ଦେଲା 1 ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା এবি କାଢିବା ତାହେଲେ ଦେଖ এবି କେତେ 1 ପ୍ଲସ୍ 2 1 ପ୍ଲସ୍ 2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 0 ପ୍ଲସ୍ 1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ର ରୁଟ୍ ହବ ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 2 ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 9 ଇଏ ହେଉଛି 1 ସମାନ ରୁଟ୍ 10 ତାହେଲେ ବିସି ଦେଖ ବିସି କେତେ ହେଇଗଲା 4 -1 ପ୍ଲସ୍ 3 ମାଇନସ୍ 0 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର 4 ରୁ 1 ଗଲେ 3 ର ସ୍କୋୟାର 3 ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 9 ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ହେଉଛି 3 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନ 9 ସମାନ ରୁଟ୍ 18 ତାହେଲେ ଦେଖ ସିଡି ସିଡି ହେଉଛି କେତେ 1 ମାଇନସ୍ 4 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ହେଉଛି 2 ମାଇନସ୍ 3 ର ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି -3 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ -3 ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 9 ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ 1 ସମାନ ରୁଟ୍ 10 ତାପରେ 80 80 ର ଦେଖ 80 -1 -2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ସରି 1 ପ୍ଲସ୍ 2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର 1 ପ୍ଲସ୍ 2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ସବୁ ଦେଖ ଇଏ ହେଇଗଲା 9 ଇଏ ହେଇଗଲା 9 ତାହେଲେ ରୁଟ୍ 18 ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଅତ୍ୟଧିକ ଶତ୍ରୁଭୁଜ ସିଟି ରେ AP equals to CP BC equals to AD AP CP ସାମନ୍ତରିକ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ହେଇଗଲେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ହେଲା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ତାକୁ କଣ କହିବା ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ବୋଲି କହିବା ଏଇଟା ହେଇଗଲା 6 ନମ୍ବର ଡବଲ ଲାଇନ୍ ତାପରେ କରିବା 6 ନମ୍ବର ଟ୍ରିପଲ ଲାଇନ୍ ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଟ୍ରିପଲ ଲାଇନ୍ କଣ ଅଛି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ବୋଲେ ଦେଖ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହଉଛି ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ଗୋଟେ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତ ଏମିତି କୌଣସି ମାନେ ତୁଳନା ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବାନି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କୋଣ ଯେଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମବାହୁକୁ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା ତାମାନେ ୟା ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୟା ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଡ଼ାକର ବାହୁ ଏଇ ଯୋଡ଼ାକ ବାହୁର ସ୍କୋୟାର ମିଶେଇବା ଆଉ ଏଇଟା ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାର କରିବା ଯେଟା ଯୋଡ଼ାକ ସମାନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ ଏତିକି ଜିନିଷ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିବ କି ଆୟତ ଚିତ୍ର ଦେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହବ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଁ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ a ସ୍କୋୟାର ହବା ଦରକାର ବୁଝିପାରିଲ କି ଆଉ ଆୟତ ଚିତ୍ର ପାଇବେ ଏଇଟା ଲମ୍ବ ସ୍କୋୟାର ଭୂମିର ସ୍କୋୟାର ଏଇଟାର ସ୍କୋୟାର ହବା ଦରକାର ଆଗ ଚାରିଟାକ ବାହୁ ବାହାର କରିବ ତାପରେ ଏଇ ବାହୁଟା ବାହାର କରିବ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଡ଼ାକ ବାହୁର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବ ଯଦି ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ଦେଇଛି a ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 -1 g ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 2 c ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି 0 3 ହେଲା ଏଇ ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ଦେଇଛି ଆମର -2 ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ଏପି କାଢିବା 2 -1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ 1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଦେଖ 1 ପ୍ଲସ୍ 1 ଯୋଉ ଲେଖି ଦଉଛି ସୂତ୍ର ଦେଖିକି କନଫ୍ୟୁଜ ହଉନି ଦେଖ 1 ମାଇନସ୍ ଅଳ୍ପ ମାଇନସ୍ 1 ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଲେଖୁଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କାଟିବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ବହୁତ ମାସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ବହୁତ ଅଛି ଆମର ତେଣୁକରି ଆମକୁ କାଟିବାକୁ ପଡୁଛି ଇଏ ହଉଛି ଦେଖ ମିଶି ଦେଖ 0 -2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 3 -1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ସମାନ ଦେଖ 0 ରୁ ଗଲେ -2 ର ସ୍କୋୟାର 4 ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଦେଖ 2 ର ସ୍କୋୟାର 4 ଏବେ ହେଲା ରୁଟ୍ 8 ତାପରେ ଦେଖ ସିଟି ଦେଖ -2 -0 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1 -3 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ତାହେଲେ ଦେଖ -2 -0 -2 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 4 ପ୍ଲସ୍ ଏଠି -2 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 4 ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଲା 8 ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା ଏଠି ଦେଖ -2 0 -2 -0 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ 1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଗଲା ଇଏ -2 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 4 ପ୍ଲସ୍ 2 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 4 ରୁଟ୍ 8 ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏସି କାଟିବା ଏସି ଏଇଟା ହେଲା ଏସି ହେଲା ତାପରେ ଆମେ କାଟିବା ଏସି ଏସି ଟା ଦେଖ କଣ ଏ ବି ସି ଏସି ଟା କାଟିବା
ऐसे देखो 16 माइनस 16 होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 8 3 प्लस 8 होल स्क्वायर इक्वल टू केते होला 4 ର ସ୍କ୍ୱାର ସମାନ 16 ମାନେ ରୁଟ 16 ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହଉଛି ମନେକର ଏ, ଏଇଟା ହଉଛି ବି, ଏଇଟା ହଉଛି ସି, ଏଇଟା ହଉଛି ଡି ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି ୟା ତଳେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ମୁଁ ଏ କରେ ଲେଖିଛି ଦେଖ ଆମର ଏ बी सी निर्भर जाए एपी स्क्वायर लॉस ऑफ सी स्क्वायर इक्वल्स टू तो देखिया जदि सी स्क्वायर हो तो एठी हमर सी बाहर हैला जदि सी स्क्वायर हो जाउ तो ताले हमर बिंदा हे होला रूट ओवर होले सी बाहर करियो ना देखो एपी स्क्वायर केते एपी एपी होची 8 रूट 8 रो स्क्वायर तो 8 लॉस ऑफ सी स्क्वायर केते रूट 8 रो स्क्वायर समान 8 हमर केते हो रूट 4 प्लस 4 लिख कर 4 लिख हैला ताले एपी सी रे ए जोडा समान हे होला इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू एसी ताले ऑप्शन देखो Fattura A, B, C, D, D. Che può Cristiano JP equals to BC equals to CD equals to AD এবং E1 equals to property হবে deficiency এবং what was it বুঝলো ଆମକୁ ଖାଲି ଚାରିଟାକ ବାହୁ ସମାନ କରିବାର ଥିଲା ଗୋଟେ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତୁକୁ କରିବାର ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ ଏଇଟା ଥିଲା 6 ନମ୍ବର ଟ୍ରିପଲ ଲାଇନ୍ ତାପରେ ଯିବା 6 ନମ୍ବର ହାଇ ବିମ୍ ତ 6 ନମ୍ବର ହାଇ ବିଟା କଣ ଦେଇଛି ସେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର 6 ନମ୍ବର ହାଇ ବିଟ ଏ ଦେଲା 0.5 बी देला -1 2 बी सी देला -4 बी डी देला -3 6 हम वर्ग चित्र प्रूव करियर अछि ताले हमें कौन काढिया एबी काढिया बीसी काढिया सीडी काढिया एडी काढिया एसी काढिया हैला ताले को एबी केते बाजो -1 -0 रो होल स्क्वायर प्लस 2 -5 रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर -1 रो स्क्वायर होची 8 प्लस ये होची -3 समान 9 -3 रो स्क्वायर समान 9 एटा केटा रूट प्लस ताले को बीसी केते काढो बीसी होची देखो -4 माइनस जो सॉरी प्लस 8 रो होल स्क्वायर प्लस 3 -2 रो होल स्क्वायर ताले को ये होची -3 9 प्लस 8 माने रूट 10 ताले को सीटी केते सीटी दे दिया काढी -3 प्लस 4 रो होल स्क्वायर प्लस 6 -3 रो होल स्क्वायर समान केते होला देखो ये ला 1 ये ला 9 रूट 10 ताले को जते 80 काढी 80 होची -3 -1 रो होल स्क्वायर प्लस 6 -5 रो होल स्क्वायर समान 9 प्लस 1 समान रूट 10 ताले को जते एसी काढी एसी देखो -4 -1 रो होल स्क्वायर प्लस 3 -5 रो होल स्क्वायर ताले को -4 रो होल स्क्वायर होची 16 प्लस जो होची 4 समान रूट 20 होला তাহলে তাহলে দেখো এপি এ এটা দেখো এ বি সি ডি है इसी होची काहा तो ए जोड़ा करो माने ए बी सी रो स्क्वायर गडी होतन देखो देखो रिकॉर्ड भी काटन चली बेका उठा ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर देखिए देते ए बी स्क्वायर देखो देते रूट ए बी स्क्वायर रूट ओवर देते समान है रूट 10 रो स्क्वायर होची 10 पुनी बी सी होची रूट 10 रो स्क्वायर समान रूट 20 इक्वल्स टू এটা होला x ହେଲା তাহলে দেবে a b c d চতুর্ভুজরে ab equals to bc equals to c equals to ad এবং b1 লগারি তাহলে abcd দেখো পক্ষা বুঝবারো পড়া মস্ত লিখে দিও एबीसीडी गोटे कौन होगा वर्ग चित्र होगा एटा थिला हमर केते 6 नंबर आईवी तापर जीवा 6 नंबर भी को एटा लिखे दोची तापर जीवा 6 नंबर भी
ଛଅ ନମ୍ବର ଭି ଦେଇଛି ଆୟତ ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରିବ ଦେଖ ସେମ୍ ଦେଇଛ ଆୟତ ଚିତ୍ରର କଣ ଦେଖିବ ତାର ବିପରୀତ ଭାବ ସମାନ ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଅଛି ଏଇ ଗୋଟେ କୋଣକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖିବ এইটা মানে এইটা স্কোয়ার এছাড়া এইটা স্কোয়ার সেদিকে এইটা স্কোয়ার হতো এটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে এই কোণটা 90 ডিগ্রি হয়ে যাবে তাহলে দেখে এটা 90 ডিগ্রি হয়ে যাবে তাহলে টোটালটা কোণ হয়ে যাবে ওটা আয়ত চিত্র হয়ে যাবে তাহলে দেখো এ ଦେଇଛି -2 এই ଦେଇଛି -4 -1 সি ଦେଇଛି -6 এই ଦେଇଛି -4 4 ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏବି କାଢିବା କେତେ ହେଇଯିବ -4 ପ୍ଲସ୍ 2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ -1 -3 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି -2 -2 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 4 ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ହଉଛି 4 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 16 ସମାନ 20 ତାହେଲେ ଦେଖ BC ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ -6 ପ୍ଲସ୍ 4 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 16 ପ୍ଲସ୍ 1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଏ କେତେ ହେଇଗଲା -2 ର ସ୍କୋୟାର 4 ପ୍ଲସ୍ 1 1 to 5 ତାହେଲେ ସିଡି ଦେଖ କେତେ ହେଇଯିବ ସିଡି ହେଇଯିବ -4 ପ୍ଲସ୍ 6 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4 -1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଏ ମାଇନସ୍ ଇଏ ହଉଛି 2 ର ସ୍କୋୟାର 4 ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ହଉଛି 16 20 ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ କେତେ ହେଇଯିବ -4 ପ୍ଲସ୍ 2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର प्लस 4 -3 ର होल स्क्वायर ताहले ये इक्वल होगा 4 ये वाला प्लस 1 वो 5 ताहले देखो एसी केते एसी है जो -6 प्लस 2 ର होल स्क्वायर प्लस हमर देखो 0 -3 ର होल स्क्वायर ताहले देखो एटी केते दियो 4 ର स्क्वायर 16 प्लस ये वाला 3 ର स्क्वायर 9 ये वाला 25 তাহলে এইটা এই ইয়া তলে খারাপ তাহলে দেখো ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି এফ স্কোয়ার প্লস এসি স্কোয়ার এফ স্কোয়ার প্লস এসি স্কোয়ার এটা লিখে দিও লিখো এটা তাহলে ন ইয়ে হচ্ছে রুট ওভার অফ রুট 20 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 20 ପ୍ଲସ ରୁଟ 5 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 5 ସମାନ କେତେ ହବ ରୁଟ 25 ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏସି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଅତେରେ एफ स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर ର ରୁଟ ଓଭର ହଉଛି କେତେ ଏସି ତାହେଲେ ରିଜେକ୍ଟ ପାଇଛି बी कोण इक्वल टू 90 डिग्री ताहले देखो प्रत्येक ए बी सी डी चतुर्भुजरे एपी इक्वल्स टू सी डी बीसी इक्वल्स टू एटी এবং बी कोण इक्वल्स टू सिग्मा बाई बी ताहले ए बी सी डी के अप सोर्स आयत सी बाय मैडम मस्त लिख दियो नला एबीसीडी कौन है वाला गोटे आयत चित्र है वाला तबले 7 नंबर मो क्वेश्चन अछि एला आयत चित्र हमें 6 नंबर बीटा करते ले 7 नंबर देखो क्वेश्चन मो अछि दशा जे बी एक एक बिंदु टी के 01 बी 20 आउ सी 00 बिंदु मानक ठारो समस्त ताले बी गोटे बिंदु अछि ए गोटे बिंदु अछि बी गोटे बिंदु अछि सी गोटे बिंदु अछि ହେଲା बी होछि 11 ए होछि 02 बी होछि 20 सी होछि 00 ହେଲା बिंदु मानक ठारो समग्र होछि ता माने हमें करिया पी ए इक्वल टू पी इक्वल टू सी ए तीनटा का समान है कि अगर सोचे हम करिया पी ए पी सी बात करबे ताले तो 7 नंबर है ताले को पी ए केते आइयो पी ए 1 सुन दूरता देखो 1 माइनस 10 8 माइनस 3 अब वो बोल रहा है वन देखो 1 + 8 लॉस माइनस 1 + 1 आने से वाला ताले को पी पी केते आइयो 1 के माइनस 2 रो 1 के माइनस 2 रो होल स्क्वायर लॉस ऑफ 1 के माइनस 1 रो होल स्क्वायर ताले देखो माइनस 1 रो स्क्वायर 1 के प्लस 1 रो स्क्वायर 1 तो सारे पीसी केते आइयो तो पीसी पीसी देखो मूल बिंदु अछि ताने 1 रो स्क्वायर मिशन 1 रो स्क्वायर
रूट टू তাহলে বি এ ইকুয়াল টু পিসি ইকুয়াল টু বি বি এ ইকুয়াল টু পিসি ইকুয়াল টু পিডি হলো তাহলে অতএব পি এ বি ও সি বিন্দু ଠାରୁ ସମଦୂର ଅଟେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ବିଟା ଏ ବି ସି ତିନିଟା ଗୋଟୁ କଣ ସମଦୂର ଅଟେ ଆମେ କଣ କଲେ ବି ଏ ପି ବି ପି ସି ବି ତିନିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଦେଖିଲେ କଣ ହେଲା ତିନିଟା ଗୋଟୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସମଦୂର ଅଟେ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାଇଡ୍ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିକି ଶୁଣିଲେ ଯୋଉମାନେ ଖାଲି ବୁଝିକି ମନକୁ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିକି ଭିଡିଓ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିକି କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଆସୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି ଦେଖିକି ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କର ହେଲା ସାର୍ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏକ୍ସ ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ ସି ଏକ୍ସ ସି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଏକ୍ସ କୋମା 3 ବିନ୍ଦୁ ବି ଏ ଆଉ ବି ଠାରୁ ସମାନ ଦୂରରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ ସି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଯାହାର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଏକ୍ସ ବି ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁଟା ଅଛି ଏ ଯାହାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହଉଛି 2 4 ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଅଛି ବି ଯାହାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହଉଛି କେତେ 3 5 ସେ କହିଛି ଯେ ଏଇ ସି ର ମାନ କେତେ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସ ର ମାନ ଏଇ ସି ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ସି ଡି ତାହେଲେ ଦେଇଛି ଆମକୁ କଣ ସି ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ସି ଡି ତାହେଲେ ଦେଖ ସି ଏ କେତେ 2 ମାଇନସ ଏକ୍ସ ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର 2 ମାଇନସ ଏକ୍ସ ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4 ମାଇନସ 3 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର 4 ମାଇନସ 3 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 3 ମାଇନସ ଏକ୍ସ ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर ताले को दी पटे रूट ओवर अछि कटि जो कटि होला बीटा देखो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे 4 एक्स प्लस ये देखो 1 के स्क्वायर 1 इक्वल्स टू एटा देखो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस ये 2 स्क्वायर 4 ताले देखो एटी एक्स स्क्वायर कटि गलो ताले देखो एटा एको पळे आसो 6 एक्स का बडो एको में प्लस हे जो ताले माइनस 4x प्लस 6x इक्वल्स टू देखो ये 9 4 13 थिला एपटे देखो 4 के 5 एपट गले भिडी 5 ताले देखो एठी रहला 2x इक्वल्स टू 13 ରୁ 5 गले 8 ताले x इक्वल्स टू 4 ताले x ର ମାନ କେତେ ହେବ ତେବେ x ର ମାନ 4 ହେଲା ଏଟା ସମସ୍ତ ଲେଖି ଦିଅ x ର ମାନ କେତେ ହେଲା 4 ହେଇଗଲା ଏଟା ଥିଲା 8 ନମ୍ବର क्वेश्चन से हमको देछि ए और बी बिंदु सी टू समान दूर रहियो ताले हमको दे देछि कोन सी इक्वल्स टू सी बी दे देछि हम जोड़ा करो दूरता फार्मूला पकि के इक्वल कर देले हमर गोटे अज्ञात राशि बाहरियो x स्क्वायर कटियो गोटे अज्ञात राशि x बाहरियो हला ताले एटू हमें सॉल्व करिके x मान पाइछा बुझि पाइलो तापर देखिबा हमर 9 नंबर क्वेश्चन एटा लिखे दोछि बोले 9 नंबर क्वेश्चन अच्छे p2y ओ q माइनस 1 बिंदु ठारू 5 अंक को दूर रहिले ठीक अछि 5 अंक दूर रहिले हमरो y रो मूल्य बेटे से देखि एटा गोटे p बिंदु एटा गोटे q एटा p बिंदु देला एटा q यार स्थान दे देला केते 2y यार स्थान दे देला केते -1 2 एई दूरटा दे देला 5 अंक 5 देखो बुझी पाइलो ताले हमको बाहर करियर अछि आने पी क्यू रो तल्य हमको दे देछि 500 एक एन पी क्यू हमें जब के बाहर करिया ताले केता बहुत बोलता ताले देखो 2 प्लस ए रो होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर इक्वल टू 5 ताले देखो रूट ओवर उठिया पे फटा स्क्वायर करिया फटा भी स्क्वायर करिया ताले देखो ये 2 1 3 स्क्वायर के जाय 9 ये ताले देखो y स्क्वायर प्लस 4 माइनस जो मैंने 4y इक्वल्स टू 25 हला साल देखो एला y स्क्वायर माइनस 4y एला मौजूद 13 प्लस 13 माइनस 25 इक्वल्स टू 0 ताल देखो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 हला दीटा संख्या गुणिले 4 ए जो निशान मिसेले माइनस 4 गुणिले हो माइनस 12 एटा हो ताल देखो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 मो जीवन में करी है 6y रु 2y गले 4 माइनस 4y माइनस 2y प्लस 2y गले माइनस 4y आउ 6 4 6 दुगुणे माइनस 12 माइनस 6 प्लस 2 गुणे ले केते माइनस 12 आउ देखो एपट y कॉमन ले y कॉमन ले गले
আমার বাইরেও y minus 6 plus কমন নেবে y minus 6 equals to 0 তাহলে দেখো দিস ইজ লাইক y minus 6 এখানে কমন নিয়ে যাচ্ছি এটা হলো y log d equals to 0 তাহলে y এর মূল্য কেটে পেলাম এই 6 বাড়ালাম and y এর মূল্য কেটে পেলাম minus 2 বাড়ালাম তাহলে এই যোগাযোগ মূল্যটা কমই পাই ଆମର এই ଯୋଉ ଏଇଟା 5 ଅଙ୍କ କରିବେ 3 0 0 5 ତେବେ y equal to 6 କିମ୍ବା ହେଲା ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କେତେ ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର ଏଇଟା ଥିଲା 9 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ ତାପରେ ଯିବା 10 ନମ୍ବର ଲେଖି ଦଉଛି ଦଶ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏ ବି ସି ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁର ଏକ ସରଳରେଖା ରହିବ ତାହେଲେ ଏକ ସରଳରେଖାର କନସେପ୍ଟ କହିଛି ଏ ବି ସି ମୁଁ ଏମିତି କହୁନି ଏମିତି ବିନ୍ଦୁଟା ରହିବ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯେତିକା ଏ ସି ମଝିରେ ବି ବିନ୍ଦୁ ରହିବ ତାହେଲେ ବି ଆଉ ବି ସି ମିଶିକି କଣ ରେସିଓ ଏତିକି ଖାଲି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ ଦେଇଛି କେତେ ଏକ ଏକ ବି ଦେଇଛି କେତେ 2 2 ସି ଦେଇଛି କେତେ 3 3 ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ମାନେ ଏକ ସରଳରେଖା ତାହେଲେ କଣ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ 2 ମାଇନସ 1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 2 ମାଇନସ 1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ର ରୁଟ୍ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ରୁଟ୍ ଇଏ ହେଇଯିବ 1 ର ସ୍କୋୟାର ଆଉ 1 ପ୍ଲସ 1 ସମାନ ରୁଟ୍ 2 ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ମିଶି କେତେ ହବ 3 ମାଇନସ 2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 3 ମାଇନସ 2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ସମାନ 1 ପ୍ଲସ 1 ସମାନ ରୁଟ୍ 2 ମିଶି କେତେ ହବ ଦେଖ ଆମର 3 ମାଇନସ 1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 3 ମାଇନସ 1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ସମାନ 2 ର ସ୍କୋୟାର 4 ପ୍ଲସ 4 ସମାନ କେତେ ହେବ ରୁଟ୍ 8 আর ରୁଟ୍ 8 লিখପାରିବ 2 କେମିତି 8 କୁ ଲେଖିପାରିବ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ହେଲା ଦୁଇଟାରେ କେତେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ରୁଟ୍ 2 ତାହେଲେ ଦେଖ ରୁଟ୍ 2 ଆଉ ରୁଟ୍ 2 ମିଶି ଏତିକି ହଉଛି ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଅତଏବ ଏପି ପ୍ଲସ ପିସି ଇକ୍ୱାଲ ଏସି ତାହେଲେ এই ଯୋଉ অতএব এ বি সি ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିବେ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଏ ବି ସି କଣ ହବ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିବ ହେଲା କେମିତି ବାହାର କରିବ କହିଦେଲି ସବୁ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଆମେ କରିଥିଲେ ହେଲା 100ଟା ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଟା ଲେଖିଦିଅ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯିବା 11 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ ପିଲେ ଯେବେ ଦଉଛି ଯେତେବେଳେ 11 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦର୍ଶାଉଛି ଏ ବି ସି ବିନ୍ଦୁତ୍ର ଏକ ରେଖା ସେଇ ସେମ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର ଏ ହଉଛି କେତେ 1 4 ବି ହଉଛି କେତେ ମାଇନସ 1 6 ସି ହଉଛି କେତେ 2 3 ଏକ ରେଖା ମାନେ ଆମେ କୋଉ କରିବା ଏ ବି ଲେଖ କେତେ ବାହାରିବ ମାଇନସ 1 ର होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 ର होल स्क्वायर माइनस 2 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 4 ଇଏ ହଉଛି 6 ମାଇନସ 4 2 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 4 ଏ ହେଲା ରୁଟ୍ 8 ତାହେଲେ କଣ ମିଶି କେତେ ବାହାରିଲା 2 ପ୍ଲସ 1 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 3 ମାଇନସ 6 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ କଣ 3 ର ସ୍କୋୟାର 9 ଇଏ ର 3 ର ସ୍କୋୟାର 9 ତାହେଲେ କଣ ଏସି କେତେ ବାହାରିଲା ଏସି ହଉଛି ଆମର 2 ମାଇନସ 1 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 3 ମାଇନସ 4 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ କଣ ଏଠି କେତେ ହେଲା 1 ପ୍ଲସ 3 ମିଳିଛି ମାଇନସ 4 2 ମାଇନସ 1 ମାଇନସ 4
चलो ये बता तो कुछ बात वही जोड़े के गुटे वास पड़ेगा तो रुक गया ये देखो ये कहते हैं 3 रूट 2 समथिंग 3 गुणा 3 कुछ 9 देखो এটা মাত্রে বাড়ি হইছি তাহলে এটা 3 গুণা 2 রুট 2 তাহলে जोड़े 3 গোটা 3 বাহার পড়েলা রুট 2 ये रूट 2 তাহলে বর্তমান দেখো আমি কই পারিবি এপি প্লস এসি ইকুয়ালস টু আমার কেতে হলা এপি রুট 2 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू होला 3 रूट 2 ହେଲା 3 रूट 2 होला इक्वल्स टू 3 रूट 2 କେତେ ବେଶୀ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସରଳ ଲେଖାଟା କେମିତି ହବ ଏମିତି ଏଇଟା ହେଲା ଏପି ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ମଝିରେ ଏପି ରେ ବେଶୀ ମିଶିଲେ ହଉଛି ଆମର ବିସି ହେଲା ଟୋଟାଲ ହଉଛି ବିସି ତାହେଲେ ହଉଛି ଏବେ ବିସି ଦେଖ ଲେଖେ ଏ ବି ସି ଏକ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ମତ ଲେଖିଦିଅ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର 11 ନମ୍ବର ତାପରେ ଯିବା କାରଣ ଡାଲି ଭେଜ ଦଉଛି ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି ଏକ ରେଖିଅ ଆଉ 0 1 ବିନ୍ଦୁଟି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ମହତ୍ଵ ମଧ୍ୟମତି এই ସେମ ଜିନିଷ ଏକ ରେଖିଅ ପ୍ରମାଣ କରିବା ତାପରେ 0 1 ଟି ଦେଖିବା ଯେ ମଧ୍ୟମତି ତାହେଲେ ଦେଖ ମନେକର ଏ ହଉଛି 1 0 b ହଉଛି 2 ମାଇନସ 3 ସି ହଉଛି ମାଇନସ 1 6 ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦେଖ କେବି କାଢିବା କେବି କେତେ 2 ମାଇନସ 1 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ ମାଇନସ 3 माइनस 0 रो होल स्क्वायर ताले देखो 2 माइनस 1 से 1 प्लस ये वाला 9 इक्वल्स टू रूट x ताले देखो बीसी केते माइनस 1 या माइनस 3 रो होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 रो होल स्क्वायर समान देखो এটা কেতে হইলো ये नो माइनस 3 9 प्लस ये सब में 12 624 9 কেতে হইলো 6 माइनस माइनस प्लस 9 Sorting no, il sorting va, sorting no le gas, ये तो लोपे लोपे ही होले, तीन रूप के नहीं है, कहते इजी रूप के, तभी इसी कहते हो, बेसिक देखो, -1 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट होल, तब देखो ये वाला 2 माइनस 2 4 ये वाला 36 तब ये वाला 40 40 का होल 4 वही रूप है ହେଲା 40 କଣ 2 ଗୁଣନ 2 କେତେ 4 ଗୁଣନ 10 ତାହେଲେ ଯୋଡେ 2 ବାହାର ପଡେଇଲା କିଏ ହେଲା କେତେ √ 10 କିଏ ହେଲା 3 ଗୁଣନ 3 9 ଗୁଣନ 10 90 ହେଲା ତିନିଟା ବାହାର ପଡେଇଲା 10 ରହିଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏପି ପ୍ଲସ ଏସି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ହେଲା ବିସି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କିଏ ଏଇଟା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଦେଖ କେମିତି ବାହାର କରି ଏ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କି ଏ କେତେ ଆମେ ନେଇଛେ 0 1 ତାହେଲେ ଅତେବେ 0 जो 1 0 टा होतो मध्य 1 सॉरी 1 0 से 1 0 टी मध्यवर्ती मध्यवर्ती बुझि पाइलो मध्यबिंदु माने दी पटे समान ताला मध्यवर्ती माने ता मझिरे जे कोन सोटे बुझि पाइलो एटा हे गला जेतरे एटा इक्वल्स टू एटा हिजो एटा होछि मध्य कोन मध्य हैला आ मध्यवर्ती बिंदु माने एटा भी मध्यवर्ती बिंदु ए बी सी ए जोड़ा को मिसले चुकियाटा ए बड़का मिसले एटा बुझि पाइल मध्यवर्ती बिंदु कोन मध्य बिंदु कोन एटा होतला 12 नंबर तो एटा समस्त लिखियो एटा लिखे दो सही जोटे वीडियो कॉल करी लिखि दियो ताने एटा लिखे दो आबे चाहते हम ତାହେଲେ 13 ନମ୍ବର x ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ସ୍ଥିର କର ଯାହା 5 4 ଓ -2 3 ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ଠାରୁ ସମ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ରହିବ ଦେଖ ଏଟା ହଉଛି x ଏଟା ହଉଛି y
ବୋଲେ x ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା ହେଲା, ଯୋଉଟା କଣ ହବ, ଇଏ ହଉଛି 5 4, ଇଏ ହଉଛି -2 3, ଏଇଟା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେଲା, ଦେଖେନ ସମତଳ ମାନେ ଇଏ ଯଦି ଇଏ ବୁଝିପାରିଲ, ମନେକର ଏଇଟା ଇଏ, ଏଇଟା p, ଏଇଟା p, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛି p ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ, ଏଇଟା କଣ pb, ତାହେଲେ এইটা দেখো x অক্ষ উপরে মানে y টা 0, তাহলে x 0, আর কোন লিখবে x 0, কারণ আমরা এই x এর কেবল ভ্যালুটা বাহার করে দিয়েছি ହେଲା, তাহলে দেখো প্রশ্ন অনুসারে pa ইকুয়ালস টু pp, বুঝিপারলে না, pa ইকুয়ালস টু pp সমতুল্য অক্ষ ଦେଇଛି, ଆମକୁ এইটার ସ୍ଥାନାঙ্ক ବାହାର କରିବାର ଅଛି, y ଟା 0 ହବ ବୋଲି ଆମେ ପାଇଗଲୁ, ତାପରେ x ର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ପାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖ 5 ମାଇନସ x ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 4 ମାଇନସ 0 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ର ରୁଟ ଓଭର ଇକ୍ୱାଲସ -2 ମାଇନସ x ର হোল স্কোয়ার প্লস এটা কেমন হচ্ছে -3 মাইনস x क्या करी x से माइनस माइनस प्लस x से प्लस 2 ର হোল স্কয়ার প্লস 16 মাইনস 3 ର হোল স্কয়ার ର √ তো দুই পাশে লেখা √ কটি যাব, তাহলে এটা কଣ a মাইনস b হোল স্কয়ার, এটা a প্লাস a মাইনস b হোল স্কয়ার কেতে 25 প্লস x স্কয়ার মাইনস 10x প্লস 4 মাইনস 4 4 স্কয়ার 16 पढ़ देखो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दुगुणे 4x प्लस 9, তাহলে x স্কয়ার কটি হলা, তাহলে মাইনাস 10x তো এবার গুণেছি কেতে 4x প্লস 10x এবার গুণে, তাহলে ইয়ে 9 4 13 को এবার গুণিলে এ দেখো 25 16 কেতে আছে 25 15 40 কি এতে 40 40 এ প্লস এবার লেগে দিয়ে 13, তাহলে ये होगा 14x इक्वल 4 14, ताहले ये देखो पढ़िए, ठीक है, स्टॉप, फिर x 4 0 माइनस 4 9 4 40 एला 14x 16 14x 16 14 ele falou que pode ser uma ideia que então som então eu vou te sabe eu só fez porque se pode só fez eu sabe já que eu tô trovando aqui lá সেটা অবশ্য চেনা বুঝ সরি, এটা ক্লিয়ার করে দাও, ক্রস হয়ে যাচ্ছে কি মাইনাস হবে না, মাইনাস হ্যাঁ ये হচ্ছে ये মাইনাস হবে, মাইনাস হলে এটা আর 3 মানে কেটে 8 এটা 2 সেটাই হলো 27 14 কাটলে এটা হলো 2, তাহলে x ইকুয়ালস টু 2, তাহলে বিন্দুটা কেটে b বিন্দু স্থানে গেলেবা তাহলে 2 তাহলে 2 হ্যাঁ, এটা মাইনাস হবে বলে ঠিক আছে, এমতি কলা বেଳକୁ ଏମତି ହେଇଯାଏ, ঠিক ଅଛି, এটা ଥିଲା 13 ନମ୍ବର, ଏବେ ଯିବା 14 ନମ୍ବରକୁ, ଏଟା ଲେଖେଇ ଦଉଛି, କହିଥିଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସଟା କିଏ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ 45 ମିନିଟ 50 ମିନିଟ ହେଇଯାଇପାରେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସାର ହେଲା, ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲା 14 ନମ୍ବର, ଯଦି O00 A B এবং C ଯଦି O ମାନେ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ A B C ହୁଏ ତେବେ ଦର୍ଶାଅ, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଓ AB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2CO, ହଁ ଚାଲ AB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2CO, ଏ ନମ୍ବର ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ, 14 ନମ୍ବର ସେ ଦେଇଛି O ଇକ୍ୱାଲସ 4 ତାପରେ A ଦେଇଛି 1 2 A ଦେଇଛି 8 তারপরে C ଦେଇଛି 3 মাইনাস, তাহলে আমাকে ଦେଇଛି AB ইকুয়ালস টু AB কাট দেওয়া আছে, এটি দেখো কেতে 3 মাইনাস 1 ର হোল স্কয়ার প্লস 8 মাইনাস 2 ର হোল স্কয়ার ର ରୁଟ ଓଭର କେତେ ହେବ, 3 ର 2 ଗଲେ ଏ ଯୋଉ 2 ଇଏ ଗଲେ 2 2 ସ୍କয়াର 4 ପ୍ଲସ 8 ସ୍କয়াର 6 6 ସ୍କয়াର 36, ମାନେ କେତେ ହେବ 40 ରୁଟ 40, ତାহলে ଦେଖ ରୁଟ 40 କୁ ଲେଖି ପାରିବ କେତେ
तो रूट टेन তারপরে দেখো ওসি का क्या वो सीओ का सीओ का सीओ कहते हैं तीन स्क्वायर हम दस और माइनस एक का स्क्वायर का रूट होगा माइनस स्क्वायर हो जाए नौ दस ये हो जाए फिर वो ताल कहते हैं रूट टेन ताले 80 इक्वल्स टू वही वो ना रूट टेन ताले 2 वो ना रूट टेन जगह कितने लिखे भाई सीओ लिखते हैं तो ये पर ताले अपने पे कि इक्वल्स टू सी ହେଲା ଏଠି ଆମର ବି ବିନ୍ଦୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏସା ବି ତ ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ଏବି ବିନ୍ଦୁ ଦୁସି ବାହାର କରିଦେଲେ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏବି ବାହାର କରିଦେଲେ ସିଓ ବାହାର କରିଦେଲେ ଦେଖିଲେ ଏଟା 2 ରୁଟ୍ 10 ଏଟା 10 ତାହେଲେ ରୁଟ୍ 10 ରେ 2 ଗୁଣିଲେ 2 ରୁଟ୍ 10 ଏତିକି ହେଇଗଲା ଆମ 14 ନମ୍ବର ସରିଗଲା ଏଠି ତାପରେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 15 ଏଟା ଲେଖି ଦଉଛି ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏତିକି ତୃତୀୟ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରେ ନହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଏ ବି ସି ଏ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ଆମର 0 3 বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কেতে 4 3 তাহলে আমি জানছি এইটা ইকুয়ালস এইটা মনে করো এটা নিয়ে গেলে ମୁଁ x এর y ହେଲା তাহলে সে কইছি দ্বিতীয় বিন্দুর স্থানাঙ্ক কেতে বাহাতে ହେଲା তাহলে দেখো ମୁଁ କହିବି এইটা যেତିକି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହବ এইটা ଯେତିକି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଛେବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ କାଢି ଦେଇଛି ଛେବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯିବ ଏବି ସମାନ 4 ମାଇନସ୍ 0 ପ୍ଲସ୍ এটা দেখো 3 মাইনাস 3 মাইনাস 3 হোস্টটা কত হলো 16 সমান 4 তাহলে এটা 4 আছে মানে বাহুটা কেটে 4 এটা 4 হবে এটা 4 হবে তাহলে দেখো বিসি কেটে বিসি হচ্ছে 4 মাইনাস x হোল স্কয়ার প্লাস 3 মাইনাস y হোল স্কয়ার ইকুয়ালস টু এটা 4 তাহলে দেখো 4 4 এটা বড় করলে স্কোয়ার যে দুটোটা বড় করলে কোন আমার উঠে যাও বর্গ হইছো তাহলে দেখো এটা কোন হইছো 4 এলে 16 প্লাস x স্কয়ার মাইনাস 8x প্লাস এটা হইছো আমরা 9 প্লাস y স্কয়ার এটা ইকুয়ালস টু দেইছো আমরা 9 প্লাস y স্কয়ার ইকুয়ালস টু 9 প্লাস y স্কয়ার মাইনাস 6y ইকুয়ালস টু 16 তাহলে তাহলে দেখো এটা আমার হইলা x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার মাইনাস 8x মাইনাস 6y প্লাস 9 এই 16 কটে ହେଲା ইকুয়াল টু 6 এটা ଗୋଟେ ইকুয়েশন ହେଇଗଲା ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ c ଇକୁଆଲ ଟୁ କେତେ c ଇକୁଆଲ ଟୁ ହେଇଗଲା x ମାଇନସ୍ 16 ହୋଲ୍ ସ୍କୟାର ପ୍ଲସ୍ y ମାଇନସ୍ 3 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୟାର ଇକୁଆଲ ଟୁ 4 তাহলে কত সময় হলো না তো মত দাও সেটা কাটতো সেটা কাটতে অসুবিধা এদিকে ষোলো নগে ষোলো নগে cosa পঁচিশে x স্কোয়ার প্লাস y স্কোয়ার প্লাস 9 মাইনাস 6y 6y এদিকে গেল তাহলে x স্কোয়ার প্লাস y স্কোয়ার মাইনাস 6y ହେଲା তাহলে জানছি আমি ac ইকুয়ালস টু bc দেখো ac ইকুয়ালস টু bc ইকুয়ালস টু ab তাহলে দেখো x স্কোয়ার প্লাস y স্কোয়ার মাইনাস 8x মাইনাস 6y প্লাস 25 ইকুয়ালস আমরা এই x স্কোয়ার প্লাস y স্কোয়ার প্লাস 9 মাইনাস 6y ହେଲା তাহলে দেখো x স্কোয়ার করে দিলা y স্কোয়ার করে দিলা ହେଲା তাহলে দেখো এটা মনে হয় মাইনাস 6y করতে ହେଲା তাহলে দেখো মাইনাস 8y টা উপর নিয়ে দিবে 9 টা উপর নিয়ে তাহলে মাইনাস 8y টা 8x টা উপর নিয়ে 8x ইকুয়ালস
ପଚିଶ ଏପଟ 9 ଟା ପଳେଇଲା 25 ମାଇନସ 9 ସମାନ 16 ତାହେଲେ 8 ରେ 16 କାଟିଲେ x ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 2 ହେଇଗଲା କେତେ ହେଇଗଲା x ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 2 ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିଲା 2 ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭାଲ୍ୟୁ ଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କୋଉଠି ପକେଇଦବା ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ପକେଇଦବା ବାହାରି ପଡିବ ସେଇଠି ପକେଇଦବା ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ସି ତ ଦେଖ ଆମର x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରି ପଡିଲା 2 ବାହାରି ପଡିଲା ଯାହା ବୁଝିପାରିଲ x ର ମୂଲ୍ୟ 2 ବାହାରି ପଡିଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବି এই তো x ର ମୂଲ୍ୟ ନେଗେଟିଭ ପକେଇଦେବି এই ଯୋଉ ଭାଲ୍ୟୁ ଟା ତାହେଲେ ଦେଖ x ସ୍କୋୟାର plus y ସ୍କୋୟାର plus 9 minus 6y equals to 4 equals to 16 କଣ ବି 4 ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ ରୁଟ୍ ଓଭର ଟା ଇଏ ଏପଟ ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ 16 ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ ଯୋଉ x ରେ 2 ପକେଇବି ତାହେଲେ ଦେଖ କେତେ ହେବ ତାହେଲେ ଆମର এটা কেটে 4 প্লস y স্কয়ার প্লস 9 মাইনাস 6y ইকুয়ালস টু 16 তাহলে y স্কয়ার মাইনাস 6y 9 চার 13 তারপর 16 পড়ে এলা মাইনাস 3 বুঝলে কি 9 চার 13 16 টা করে পড়ে এলা প্লস 13 মাইনাস 16 কেটে মাইনাস 3 তাহলে দেখো এই দুইটা সংখ্যা মিলিত হতো কেটে মাইনাস 6 মিশিলে হতো মাইনাস 3 এই হলো গুণিলে হতো ಇದು মিশিলে হতো মাইনাস 6 গুণিলে হতো মাইনাস মাইনাস 6 গুণিলে হতো মাইনাস 10 এমনি সংখ্যা পাইবেন তাহলে আমি সূত্র পকেইবা ডাইরেক্ট b স্কয়ার মাইনাস 4ac বাই 2a ହେଲା সূত্র କଣ ହେଇଯିବ y equals to minus b plus minus b square minus 4ac by 2a ତାହେଲେ କଣ ଆଜି ଆମର ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ବି ମାଇନସ୍ 6 ମାଇନସ୍ 6 ରେ ପ୍ଲସ୍ 6 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର କେତେ 36 ମାଇନସ୍ 4 ଗୁଣନ 1 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ 8 ବିଭକ୍ତ 2 ଗୁଣନ 1 ତାହେଲେ କଣ 6 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 36 ରୁ 12 ଗଲେ ସେ 24 ବିଭକ୍ତ 2 ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ 4 ଟା ମାନେ 6 ଗୁଣନ 4 ଅଛି ତାହେଲେ ପଳେଇ ଆସିବ କେତେ 24 ଟା କେତେ ହେଇଯିବ 24 କଣ ଲେଖିପାରିବା 24 ଲେଖିପାରିବା ଆମର 4 ଗୁଣନ 3 ତାହେଲେ 4 ଟା ବାହାର ପଳେଇଲେ 2 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ 2 କମନ ନେଲେ 3 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 2 6 ବିଭକ୍ତ 2 2 କଟିଗଲା ତାହେଲେ 3 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 2 6 ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର x y ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ହେଲା ଅତଏବ x y ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା 2 3 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 2 6 ହେଲା 2 3 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 2 6 2 6 ତ 24 24 4 24 4 ଟା ବାହାର ପଡିଲା 2 2 ଦେଖ 2 କଟିଗଲା ତାହେଲେ ଏଟା 6 6 ହେଲେ କିଏ 6 এটা হলো আনসার সরি বিলে এখানে দেখো মাইনাস 4ac সিটা কে মাইনাস 2 তাহলে এটি কোন কি প্লাস এটি প্লাস হলে 36 12 কেটে যাবে 45 ହେଲା 45 ହେଲେ 8 48 ଗୋଟେ ଆଇଲାରି ଏଠି ରହିଲା ଭିତରେ 4 ଗଲେ 12 12 ହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ 2 ପଡିବ 2 ହେଲେ 3 ହେଇଯିବ 2 ମାନେ 2 ହେଲେ ଜିନ୍ଦା ହେଲା ଦେଖ এটা কোন আছে মাইনাস 4 আছে না তো 4 গুণন মাইনাস a জায়গায় 1 মাইনাস 3 মাইনাস 3 মাইনাস মাইনাস প্লাস 3 তো 48 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତମେ 48 କୁ କଣ ଲେଖିପାରିବ 16 ଗୁଣନ 16 3 ଲେଖିପାରିବ 16 ଟା ବାହାର ପଳେଇଲେ 4 ତ 2 କମନ ନେଇଛି ଆଉ 2 ରୁ 3 ରହିବ ହେଲା ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆନ୍ସର ଏଇଟା ଏମିତି ଆସିବ ଆନ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁଟା ହେଲା ସବୁ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଆମେ ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଏମିତି ନୁହଁ କି ଗୋଟେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ଇଏ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ନା ଆମେ କହୁଛେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେମିତି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ରୁଟ୍ ଓଭର ଭିତରେ ଯୋଉଟା ରହିବ ଏଟା ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ରୁଟ୍ ଓଭର ମାଇନସ ରହିଲେ ଏଟା ଅବାସ୍ତବ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆନ୍ସର ଟିକେ ଥିଲା ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାନେ ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଇକି ଆସୁଥିଲା ସେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଗଲାବେଳେ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେ ଯେ ଆସିପାରିବ ଏମିତି ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିପାରିବ ଆମେ କରିଛେ ସରଳ ସମୀକରଣ ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ୟୁସନ କରୁଥିଲେ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ଅପସାରଣ ବଜ୍ରଗଣନ କରୁଥିଲେ ରୁଟ୍ ଓଭରରେ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଉଥିଲା ତ ଏବେ ବି ଆସିପାରିବ ହେଲା ତ ଏଇଟାରେ ଏଇ ଭାଲ୍ୟୁ ବି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦର୍ଶେଇ ପାରିବେ
ବୁଝିପାରୁଛ ତମେ ରୁଟ୍ 3 ଦେଖେଇଥିବ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ରୁଟ୍ 2 ଦେଖେଇଥିବ ରୁଟ୍ 3 ରୁଟ୍ 5 ଏସବୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଥିବ କି ତାହେଲେ ଏ ଭାଲ୍ୟୁ ବି ଦେଖେଇବା ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦେଖେଇବ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ କଣ ଦୂରତା ହେଇପାରିବ ହେଲା ତାହେଲେ 3 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 2 ରୁଟ୍ 3 ଆମେ କେବଳ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଜାଗାରେ ମାଇନସ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ନା ଆମର 34 ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲା ଏଟା ସ୍ପିଡ୍ କରି ଆଣିଲି ଜଲ୍ଦି ସାରି ଆଣିଲି ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଏଟା ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ମୁଁ କରେକ୍ସନ କରିଦେଇଛି ହେଲା ଭୁଲ ବାହାରିଲେ ଦେଖିକି କରେକ୍ସନ ହେଇପାରିବ ତ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଏତିକି ଆଜି ଆମେ କଣ କରିଛେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 6A ଟାକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛେ ତ ଦେଖା ହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉଠି ଆମେ 6B ର ଥିଓରି ପଢିବା ହେଲା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।